أعزائي الأولياء أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله نكمل الحصة الثانية اللي وعدتكم بها تاع حصة الفوكابولاغ. طبعا ديما نكملوا مع البروجي 2 la séquence 1 nous allons au musée et bien sûr vocabulaire les moyens de transport. moyens هو الوسائل، transport هو النقل. إذا بعد ما حفظ التلميذ الكلمات اللي عطيتها له في الحصة اللي فاتت شفاهي وكتابي، اليوم لازم يوظفها داخل جمل. إذا راح نبداو بأول سؤال. Comment te déplaces-tu؟ إذا هذا السؤال معناه كيف تتنقل. إذا التلميذ راح يجيب أو الإجابة تاعو تكون Je me déplace grâce au moyen de transport. إذا أنا أتحرك بفضل وسائل النقل. طبعا وسائل النقل اللي عرفها ديجا من قبل. سؤال آخر. Comment circules-tu en ville؟ إذا كيف تتحرك في المدينة؟ إذا الإجابة تكون طبعا تلميذ سنة 5 راح يستعمل الكلمات اللي ديجا عرفها من قبل. إذا je circule en ville à pied. قاعدين تلاحظوا je circule en ville à pied. je circule en ville à vélo. je circule en ville à moto. إذا أنا أتحرك في المدينة بواسطة الأرجل، يعني مشيا. وشوفوا شو أضفنا هنايا la préposition à. je circule en ville à pied. à vélo أيضا ضفنا la préposition à moto ضفنا la préposition à. donc quand il s'agit les pieds, vélo, à moto, on ajoute la préposition à. لما يكون عندك pied, moto ولا vélo راح نزيدو la préposition à. alors je circule en ville. je circule en ville. alors la question, comment circules-tu en ville? je circule en ville en voiture, en bus, en tramway, en taxi et en métro. en métro. alors quand il s'agit de la voiture et le bus et le tramway, le taxi et le métro, alors on ajoute le en. on ajoute le en, défaut en. à pied, à vélo, moto, j'ajoute la préposition à. bien. alors à pied, alors quand je traverse la rue, alors quand le bonhomme est vert. alors la question, quand est-ce que tu traverses la rue à pied? alors à pied je traverse la rue quand le bonhomme est vert. إذن هذه الكلمات كامل لازم التلميذ يعرف يحطها، لازم يعرف يضيف وقتاش وقتاش on. bien. alors الآن ننتقل إلى التمرين. يعني التلميذ هنا راح يشوف روحه اسكو فهم الكلمات، يعرف يوظفها ولا ما يعرفش. الآن لاحظوا التمرين. complète les phrases. أكمل الجمل. alors première phrase je vais à l'école. donc مديت له بين قوسين pied باش يستعملها في الجملة. donc alors كيفاش راح يستعملها؟ je vais à l'école. comment je vais à l'école? je vais à l'école à pied. à pied. je vais à l'école à pied. alors la deuxième question, mon grand-père va à la Mecque. comment il va à la Mecque? donc mon grand-père va à la Mecque بوسيلة من وسائل النقل هي avion. donc نستعمل en avion. en avion. هنا à pied، هنا à pied، وهنا en avion. alors سؤال الجملة الثالثة. mon père voyage comment? mon père voyage. alors regardez, j'ai donné bateau, tu dis en bateau. en bateau. أبي يسافر بالباخرة.
Mon petit frère joue. Hein? عطيتكم vélo. Donc يجاوب. Mon petit frère joue à vélo. À vélo. Then, alors, quand est-ce que je mets ma ceinture de sécurité? C'est en voiture. En voiture, je mets ma ceinture de sécurité. Et quand est-ce que je mets mon casque? وقتاش يضع الخوذة? C'est à vélo. À vélo, je mets mon casque. وبالطريقة هذه يكون التلميذ طبق على وسائل النقل اللي حفظها من قبل. والمره الجايه ان شاء الله راح نديروا لاكتيفيتي تاعنا تاع الغرامير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.